अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा। शहबाज़ शरीफ साहब की छोटी-छोटी ख़्वाहिशात और ज़रूरियात को देख के मुझे वो तकरीबन प्री पार्टीशन या पार्टीशन के ज़माने का हिंदुस्तानी गीत याद आता है। लाजवाल गीत है बॉलीवुड का, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। शहबाज़ शरीफ साहब की बचपन की मोहब्बतों का किसी को ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन उनकी बचपन की ख्वाहिशात से पाकिस्तान के सियासी हलके बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि किसी तरह मेरी एक अमरीकी सदर के साथ फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हो जाए। अब लगता है ऐसे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफ़िस कि मंगल के दिन 23 सितंबर को शहबाज़ शरीफ साहब की ये बचपन की दिली ख्वाहिश जो है, वो पूरी होने वाली है। जब 6 या 7 मुस्लिम ममालिक के साथ 6 मुस्लिम ममालिक के साथ जो जिनको कहा गया है कि सेलेक्ट ममालिक हैं, उनकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाएगी। असल में तो शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी तखलिये में अलग से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो, जहाँ वो जनरल आसिम मुनीर के मुस्तकबिल के बारे में कोई बातचीत कर सकें, रिकमेंड कर सकें कि हम चाहते हैं कि जो हमने अमेरिका की खिदमत के लिए मशरक़ वस्ती में एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है, जिसे राहील शरीफ साहब हेड करते हैं, उसमें हम चाह रहे हैं कि 2027 में जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको भेज दिया जाए। एमबीएस के साथ बात हो गई है, आपका सिर्फ उसमें एक अप्रूवल चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि शहबाज शरीफ साहब की ये मुलाकात अकेले में नहीं हो रही। ये मुमकिन है कि अभी मुलाकात ख़त्म हो रही हो और जब डोनाल्ड ट्रंप रेस्ट रूम में जाना चाहते हों, क्योंकि इस उम्र में रेस्ट रूम ज़्यादा जाना पड़ता है, तो उसके पीछे पीछे शहबाज शरीफ साहब भी हों और मिस्टर प्रेसिडेंट जस्ट 2 मिनट्स, मिस्टर प्रेसिडेंट जस्ट 2 मिनट्स वो बात करना चाहते हों। लेकिन जो फॉरेन ऑफिस ने एक एजेंडा उनका इशू किया, पहले तो वहाँ पे और 5 ममालिक होंगे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, और फिर जो एजेंडा इशू किया है उसमें पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात, उसमें मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, उसमें इस्लामोफोबिया, उसमें इसराइल, उसमें माहौलियात, उसमें हर किस्म की चीज़ जो है अब उसमें डाल दी गई है, अगर शहबाज शरीफ साहब को उसका मौका मिल सके। तो सारे कि शहबाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश वहाँ पे पूरी ठीक तरह से नहीं हो सकेगी, उनकी बचपन की ख्वाहिश। लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के अपने ज़राए अबलाग में और इसराइली अखबारात जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली की इन मीटिंग्स के ऊपर मसलसल लिख रहे हैं, वहाँ जिन मीटिंग्स का ज़िक्र किया गया है, उसमें कहीं शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह ना करे कि ये हादसा उनके साथ हो जाए। मैं थोड़ी तफ़सीलात आपके साथ शेयर कर लूँ कि 2 मीटिंग्स अकॉर्डिंग टू इसराइली पब्लिकेशन, इसराइली सपोर्टेड पब्लिकेशन या अमेरिका की पब्लिकेशन जो प्रो इसराइली है, एक्सियोस, उसके हिसाब से 2 मीटिंग्स हैं। एक मंगल के दिन के 2:30 बजे व्हाइट हाउस ने इसका इन्विटेशन इश्यू किया है 6 मुस्लिम ममालिक को, जिनको सेलेक्ट मुस्लिम ममालिक कहा जा रहा है। इन मुस्लिम ममालिक में कहीं पाकिस्तान नहीं है। ये मुस्लिम ममालिक कौन से हैं? इसमें सऊदी अरब है, इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात है, इसके अंदर तुर्की है, इसके अंदर उर्दन जॉर्डन है, इसके अंदर कतर है और इसके अंदर इजिप्ट है। 6 या 7 बनते हैं। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान नहीं है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, और ये मुलाकात का एजेंडा भी जो है वो इस किस्म का मैं भी आपके साथ एक्सप्रेस करता हूँ, बताता हूँ आपको। दूसरी मीटिंग जो है वो खालिस्तान एक उसी दिन मंगल के दिन एक दूसरी मीटिंग भी हो रही है अमेरिकी सदर की, जीसीसी कंट्रीज़ के इन्विटेशन पे। पहली मीटिंग व्हाइट हाउस के इन्विटेशन पे हो रही है, दूसरी मीटिंग जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज़ की रिक्वेस्ट पे हो रही है, और इस मीटिंग के अंदर भी सऊदी अरब है, इसमें कतर है, इसमें बहरीन है, इसमें ओमान है, इसमें कुवैत है, इसमें मुत्तहिदा अरब इमारात, इसमें भी कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं है। जो पहली मीटिंग है, अच्छा, दोनों जो मीटिंग्स का आप एजेंडा देखते हैं तो भी आपको पता चलता है कि इसमें कहीं पाकिस्तान फिट नहीं होता, और अगर शहबाज शरीफ साहब को किसी मीटिंग में शामिल किया गया है, पहली या दूसरी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जीसीसी की मीटिंग में उनको शामिल किया गया होगा, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो मिशन है, जिसे एक इंतहाई कैपेबल एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार जो हैं वो हेड करते हैं, उन्होंने बहुत ही ज़ोर लगा दिया होगा, जिसे कहते हैं ना, और ज़ोर लगा के उन्होंने किसी तरह से खींच-ताच के, जिस तरह से आप माउस को ड्रैग करते हैं पुराने एप्पल के मैकिन्टॉश में, तो शहबाज शरीफ साहब को किसी मीटिंग का उन्होंने हिस्सा बना दिया, क्योंकि दोनों के एजेंडे के अंदर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान जो हैं, वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते। जो पहली मीटिंग का एजेंडा है, वो आप ज़रा सुने एजेंडा क्या है। ये व्हाइट हाउस ने इसका इन्विटेशन इशू किया है। इसका एजेंडा ये है कि इन अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक से प्रपोजल्स मांगे जा रहे हैं कि पोस्ट वॉर गाज़ा की रिकंस्ट्रक्शन में आपके क्या प्रपोजल्स हैं और आप कितने कितने पैसे दे सकते हैं। इनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम स्ट्रोक बेसिकली अरब स्ट्रोक एक मुस्लिम स्ट्रोक मुस्लिम फोर्स जो है वो होनी चाहिए गाज़ा के अंदर, वो भी इनसे एक रिक्वेस्ट की जा रही है। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि 29 सितंबर को 29 सितंबर को व्हाइट हाउस के अंदर एक समिट मीटिंग हो रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वज़ीर आज़म जनाब नेतन्याहू के दरमियान। और इस वक़्त जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि गाज़ा से इसराइली फ़ौज ये कहती है
کہ تقریباً 500,000 سے زیادہ پیلسٹینینز کو ڈرائیو آؤٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، تو ان کو امید یہ ہے کہ 29 تک تقریباً ہم سارا ہی غازہ پاک کر دیں گے، ان کو بارڈر پہ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ پھر سوال ہے کہ یہ کہاں جائیں گے؟ پوسٹ وار کنسٹرکشن کیا ہونی ہے؟ کون اس میں پیسے دے گا؟ کون اس میں فورس کنٹریبیوٹ کرے گا؟ یہ وہ معاملات ہیں جہاں ڈسکس ہونے، اور اس میں کہیں پاکستان جو ہے وہ فٹ ہوتا نظر کوئی خاص نہیں آتا۔ اچھا، دوسری جو میٹنگ ہے جی سی سی کے ساتھ، جو جی سی سی کنٹریز کے اپیرنٹلی انویٹیشن پہ بلائی گئی ہے، اس میں جی سی سی کنٹریز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 جی سی سی کنٹریز ہیں، اس میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں متحدہ عرب امارات ہے، اس کے اندر عمان ہے، اس میں بحرین ہے، اور اس میں کویت ہے۔ اور ان کے کنسرنز یہ ہیں کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا حماس کے لیڈرز کو مارنے کے لیے قطر میں، اس سے جی سی سی کنٹریز کی سوورینٹی جو ہے وہ پنکچر ہو گئی ہے، اور اس میں ہمیں امریکہ کی ریشورنس چاہیے۔ اب کیا یہ جی سی سی کنٹریز شہباز شریف صاحب کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارا نیم البدل ہے، اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمیں کلیکٹر سیکیورٹی امبریلا نہیں دیں گے، تو یہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہمیں نیوکلیئر امبریلا جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا اگینسٹ اسرائیل؟ اگر اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو میٹنگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کا کہا نہیں جا سکتا، لیکن ادروائز جو اس کی میٹنگ کا ایجنڈا ہے اس میں کہیں شہباز شریف صاحب ہمیں فٹ ہوتے نظر نہیں آتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بہت پہلے ایک کسوٹی پروگرام ہوا کرتا تھا، بہت ہی زبردست قسم کا پروگرام تھا، پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کا، جس میں قریش پور صاحب اس کے مین لیڈ پریزنٹر تھے، اس کے علاوہ عبید اللہ بیگ، افتخار عارف ان کی مدد کرتے تھے۔ اس پروگرام کے اندر اکثر ایک سوال پوچھا جاتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ وجہ شہرت کیا ہے؟ کیا وجہ شہرت فلم ہے؟ کیا وجہ شہرت ادب ہے؟ کیا وجہ شہرت سیاست ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے جو 2 لیڈرز ہیں اس وقت ماشاءاللہ، ایک کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان کو 1 گھنٹے کا لنچ ملا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، دوسرے کی وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے الیکشن سے وزیر اعظم بنے ہیں جس الیکشن میں ان کو کوئی ووٹ پڑا نہیں ہے، اور اب ان کی امریکہ کے صدر کے ساتھ فیس ٹو فیس میٹنگ ہو رہی۔ یہ بھی غور کیجئے کہ پچھلے 3-4 دن سے جو دہائی دی جا رہی ہے اس رجیم کے سارے جو ڈیفینڈرز ہیں ٹویٹر کے اوپر، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کو ایک بہت بڑا پیغام جو ہے دے دیا۔ لیکن یہاں آج میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان کے انگریزی اخبارات کے اندر شہباز شریف صاحب کی جو بہت بڑی اور پاکستان کی بہت بڑی فتح بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم ان سلیکٹ کنٹریز پہ شہباز شریف صاحب ہوں گے جن کی امریکہ کے صدر کے ساتھ منگل کو ملاقات ہو۔ اب اس کا 2+2 جو ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں ایک اور آپ کے سامنے اسپیسیمن ایگزامپل رکھتا ہوں سمجھنے کے لیے، دنیا کے ورلڈ آرڈر کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اس یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے سیریا کے جو نئے پریزیڈنٹ ہیں، جن کی بڑی خوبصورت اب ٹرمڈ بیئرڈ ہے، بہت اچھا سوٹ پہنتے ہیں، پہلے وہ القاعدہ وغیرہ میں ہوا کرتے تھے، احمد الشارہ بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ یہ اندازاً 60 برس کے بعد، 58 یا 60 برس کے بعد ملک کے شام کا کوئی لیڈر جو ہے اسے یہ اجازت مل رہی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خطاب کر سکے گا۔ آخری دفعہ سیریا کو یہ موقع ملا تھا 1967 میں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشر الاسد اور ان کے والد صاحب حافظ الاسد کا انسانی حقوق کا ریکارڈ بڑا خراب تھا، لیکن کیا اصل وجہ یہ تھی؟ یہ اصل وجہ یہ تھی کہ سیریا کے اندر ایک ایسا رجیم آ گیا تھا 1970-71 میں جو مغرب کی پالیسیز کے خلاف تھا، وہ اینٹی ویسٹ تھے، ان کو نے باہر نکالا۔ اب احمد الشارہ کی شکل میں دوبارہ سے مغرب کی انٹری ہوئی ہے۔ چند مہینے پہلے ریاض میں سعودی عرب میں جو احمد الشارہ ہیں ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے فرانس جو پرانی کلونیل پار ہے سیریا کی، شام کی، اس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون کے ساتھ بھی احمد الشارہ جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ سو میرے حساب سے یہ ہے کہ ویسٹ ہیز ناؤ گون بیک اینڈ ریکانکرڈ سیریا۔ پھر اس پہ کبھی مزید تفصیلات میں بات کریں گے۔ اب ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہ ہے گزشتہ 12 گھنٹے کی، جب آج کے دن میں اتوار کے دن میں برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جو ہیں انہوں نے فارمل ریکگنیشن کی ہے پیلسٹین اسٹیٹ کی، 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اور منڈے کے دن، سوموار کے دن، فرانس کے ساتھ 3-4 اور ممالک، جس میں فرانس کے ساتھ بیلجیم ہے، فرانس کے ساتھ پرتگال ہے، مالٹا ہے، لگزمبرگ ہے، یہ تمام ممالک بھی پیلسٹین اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں گے، فارمل ریکگنائز کریں گے۔ اب اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو، ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تو ہے، لیکن اس کا انہوں نے جواب یہ دیا ایک ویڈیو میسج میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ در حقیقت یہ جو ریکگنیشن ہے یہ حماس کو اور دہشت گردی کو جو 7 اکتوبر کی ہے اس کو اس وقت برطانیہ، فرانس، یہ تمام ممالک سپورٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پھر کی میسج بھی دیا کہ میں یہ بھی پیغام سب کو دے دوں، نام نہیں انہوں نے لیا ان ملکوں کا، لیکن بڑا کلیئر میسج ہے کہ برطانیہ کو میسج دیا ہے کہ کوئی بھی فلسطینی اسٹیٹ جو ہے ویسٹ آف ریور جارڈن نہیں بن سکے گی۔ اور ان کے جو کیبنٹ کے ممبر ہیں، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی کے منسٹر ہیں، ایتامر بن گویر جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ بہت جلدی اسرائیل کی کنیست میں ایک ریزولوشن یا ایک لا لے کر آئیں گے جس
کے تحت ویسٹ بینک جو ہے اس میں اسرائیلی سوورینٹی امپوز کر دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ ویسٹ بینک کو فارملی آپ اسرائیل میں انیکس کر لیں۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اس کے باوجود جو کیا ہے برطانیہ نے اور جو فرانس کرنے چلا ہے اور جو آسٹریلیا اور کینیڈا کر رہے ہیں، یہ کیوں اسرائیل کے لیے اور اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس سے پہلے اس کی مخالفت کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 12 گھنٹے میں جہاں اسرائیل نے بہت واویلا مچایا ہے وہاں امریکہ کی طرف سے مکمل خاموشی ہے۔ لیکن یہ کیوں اتنا بڑا سیٹ بیک ہے نیتن یاہو کے لیے بھی اور ٹرمپ کے لیے بھی، اس کی وجہ بہت سی اس کی وجوہات ہیں۔ پہلے تو یہ تمام کنٹریز جو ہیں فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال، بیلجیم، برسلز، مالٹا، یہ سارے کے سارے اسرائیل کے اور امریکہ کے الائز ہیں، تو یہاں پر الائز کے اندر آپ کو دراڑیں پڑتی نظر آتی ہیں۔ دوسری اس کی ایک بہت بڑی نفسیاتی وجہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ وہ طاقت ہے جس نے اسرائیل کو سینکشن کیا تھا 1917 کے اندر، جو بیلفور ڈیکلیریشن ہے اسے برطانیہ نے مانا تھا۔ لیکن برٹن یہ بھی کہتا ہے، جو برٹش پرائم منسٹر ہے سر کیئر اسٹارمر، ان کا کہنا یہ ہے کہ برطانیہ نے جو بیلفور ڈیکلیریشن بھی تسلیم کیا تھا اور اسے سپورٹ کیا تھا، تو بیلفور ڈیکلیریشن ہی برطانیہ کی ذمہ داری بناتا ہے، بیکاز برطانیہ نے اس وقت یہ کمٹ کیا تھا کہ جو نان جوش عرب کمیونٹیز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرضہ ہے جو ہمیں چکانا ہے۔ یہی صورتحال فرانس کی ہے اور باقی سارے ممالک کی بھی ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا، یہ ساری سمبولک چیز، یہ خالی سمبولک ہی نہیں ہے، یہ چیز یہ ریپرزینٹ کرتی ہے کہ یورپ کی سیاست میں اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ جو ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے، ایک نیگیٹو فیلنگ بہت بڑھ گئی ہے۔ وہ اسرائیل جس نے ہمیشہ گزشتہ 70 برس میں اپنے آپ کو سیل کیا، 80 برس میں، کہ ہم وکٹم ہیں طاقتور عربز ہمارے آگے پیچھے ہیں، اب اس اسرائیل کو یورپ میں اور مغرب کے اندر اسے ایک وکٹم نہیں بلکہ اسے ایک ایگریسر، ایک جارے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ مومنٹ مارک کرتا ہے کہ اسرائیلی لابی کی اب وہ طاقت نہیں رہی، طاقت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسرائیلی لابی کی وہ والی طاقت اب نہیں رہی، اس میں کمی آ رہی ہے، بیکاز بیانیہ اور نیریٹو جو ہے وہ کریک کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں یا دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ٹامی رابنسن کا ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی 1,10,000 لوگوں کی، جس نے ویسٹ منسٹر تک مارچ کیا، برجز کراس کیے، انہوں نے کہا کہ ہماری تو فری وائس اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کو برطانیہ میں دبایا جا رہا ہے۔ سب بکواس اور سب ڈرامہ ہے۔ یہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ ہے کہ اتنی بڑی ریلی کے پیچھے ایک فائنینسنگ ہوتی ہے، اور اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آتی چاہیے کہ سر کیئر اسٹارمر کی جو برٹش لیبر گورنمنٹ ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے ٹامی رابنسن کو کون فائنینس کر رہا ہے۔ اسی طرح اس سے چند دن پہلے ہی برطانیہ میں ایمینوئل میکرون کے جو پرائم منسٹر ان کی گورنمنٹ ہے وہ بھی فال کر گئی، اور ایمینوئل میکرون کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا گیا۔ لیکن اس جھٹکوں کے باوجود نہ تو فرانس رکا ہے نہ برطانیہ رکا ہے، اور یہ اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ مومنٹ ہے صہیونی موومنٹ کے لیے۔ اب اس میں موومنٹ جو ہے، اس میں ظاہر ہے اس موومنٹ کے اندر جو یورپ کی طول و عرض میں چلی ہے، اس میں جو لیفٹ سینٹر پولیٹیکل گروپس ہیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جو سیوک آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہر کیپٹل کے اندر، لندن ہو یا پیرس ہو یا کوئی اور جرمن شہر ہو، وہاں مسلم تحریکیں بھی جو ہے اس کا حصہ رہی ہیں۔ یہ مسلم تحریکیں وہ ہیں جنہوں نے لبرل ویسٹ کے ساتھ اپنی آواز بلائی ہے، ملا کے وہ آگے بڑھے ہیں، کندھا ملا کے آگے چڑھے۔ لیکن مسلم جو تمام انسانی حقوق کا تصور ہے، اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ مسلم دنیا کا، ہم سارے جو مسلمان ہیں، ہمارے ہیومن رائٹ کے اور انسانی حقوق کے تصور جو ہیں وہ صرف مغرب کے خلاف، جہاں کہیں مغرب کا ظلم ہو رہا ہو، اسرائیلی ظلم کر رہے ہوں، وہاں تک ہمارے انسانی حقوق کے، اور ان مسلمانوں کے لیے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر اگر کہیں زیادتی ہو رہی ہے اور مغرب کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے، تب تو انسانی حقوق کا ہمیں خیال آتا ہے۔ ویسے پوری دنیا میں، افریقہ میں کیا ہو رہا ہو، کہیں اور کیا ہو رہا ہو، اور مسلم دنیا کے اندر انسانی حقوق کیا ان کی صورتحال ہے، یا ہمارا جو مسلم دنیا کا حلیف چین ہے وہاں انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، اس کے بارے میں مسلم دنیا کے اندر آپ کو کبھی بھی کوئی پرسپیکٹیو، کبھی کوئی آواز جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ فار انسٹنس آپ نے سنا کبھی کسی پاکستانی لیڈر نے، دانشور نے، کسی اخبار نے، کسی سیاسی لیڈر نے یہ آواز اٹھائی ہو، ٹیلی ویژن چینل کے اینکر نے، کہ سعودی عرب کے ایسٹ میں مسلمانوں کے کیا انسانی حقوق ہیں، کیا ایران کے اندر انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے، کیا قطر کے اندر جو لیبر آتی ہے ایکسپیکٹ، اس کو کس قسم کے انسانی حقوق ملتے ہیں، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، عمان میں کیا ہو رہا ہے، متحدہ عرب امارات میں دبئی کے
फ्लैशी एरियाज़ को छोड़ के जो बाकी सारी लेबर दुबई से कुछ मील दूर है मुख्तलिफ इलाकों में, वो किस किस्म के हालात में रह रही है, वहाँ शुरता उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करता है, और चीन के अंदर जो वीगर हैं उनके साथ क्या हो रहा है। या किसी आपने मुस्लिम दुनिया के लीडर को देखा हो या अखबार को देखा हो जिसने ये कहा हो कि पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान में इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है, अर्स्टवाइल फाटा के अंदर पश्तूनों को, ट्राइबल्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या इंसानी हकूक़ हैं, या इसे कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में क्या इंसानी हकूक़ हैं। तो बड़ी सेलेक्टिव डेफिनेशन है मुस्लिम दुनिया में इंसानी हकूक़ की। और मैं इसका मज़ीद अभी ज़िक्र करता हूँ, इसके साथ ही इसको देख लें कि पाकिस्तान से खबर आई है कि मिशन नूर में जो लोग अज़ानें दे रहे थे उनमें से भी चंद लोगों को पाकिस्तान की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा कि इनके ऊपर किस किस्म की दफ़ात जो हैं, ये सेक्शंस ऑफ लॉ जो है वो अप्लाई किए जाएंगे। वेल, कमिंग बैक टू पैलेस्टाइन एंड इसराइल, हमास ने और पैलेस्टीन अथॉरिटी ज़ाहिर है दोनों ने इसको वेलकम तो किया है, लेकिन हमास ने ये कहा है कि हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए, जंग रुकनी चाहिए, अमन होना चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसे इक़दामात लेने की ज़रूरत है कि इसराइल वेस्ट बैंक को एनेक्स करने की जो कोशिश कर रहा है उसका रास्ता रोका जाए। दूसरी तरफ मैंने आपको पहले ही कहा कि इताबर बिन गवीर जो हैं वो एक लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं कि वेस्ट बैंक को हमने एनेक्स करना है, और हफ्ते के दिन और संडे की मॉर्निंग में सूरत हाल ये है कि हफ्ते के दिन में मज़ीद 18 हाई राइज अपार्टमेंट्स गाज़ा के डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। अब तक अगस्त से अब तक इसराइली फ़ौज गालिबन 100 से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी है। अकॉर्डिंग टू इसराइली फ़ौज 5 लाख गाज़न्स जो हैं वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। हमास का कहना है कि नहीं, 3 लाख कर गए हैं, अभी भी 9 लाख वहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग दी होस्टेजेस। और हमास ने एक मोन्टाज इशू किया है होस्टेजेस का। उन्होंने कहा कि अब इसराइली फ़ौज के एक्शंस के नतीजे में ही जो है वो होस्टेजेस की ज़िंदगी को ख़तरा है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बार फिर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल खबर रसां एजेंसी रॉयटर 60 फ़लस्तीनी जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं। तो ये वहाँ की एक सूरत हाल है। पाकिस्तान का मैंने जिक्र कर दिया। अब एक और सूरत हाल देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने हफ्ते के दिन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमें जो बैग्राम एयर बेस है उसके लिए हमारी तालिबान के साथ बातचीत हो रही है। ये बैग्राम एयर बेस हमें हर सूरत चाहिए, अमेरिका को, हमने बनाया था, इस पर हमारी इन्वेस्टमेंट है। ये बुज़दिल हैं जो इसको छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान तालिबान हमें बैग्राम एयर बेस बहुत जल्दी हमारे हवाले नहीं करेंगे तो इसके उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होगा। अब तालिबान ने इसकी शटअप कॉल दे दी है। गुज़श्ता 24 घंटे में उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अमेरिका, और अगर अमेरिका बैग्राम एयर बेस पे कब्ज़ा करने की, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या आप इसके लिए फ़ौजकशी करेंगे, तो उन्होंने कहा इसका मैं कोई जवाब, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो उसका मतलब ये निकाला है अखबारों ने, अखबारी ज़राए ने, कि उन्होंने इसको रूल आउट नहीं किया। वैसे उन्होंने इस तरह से नहीं कहा कि जिसका मतलब ये निकलता हो कि हम एक मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं। वो ग़ालिबन इकनॉमिक स्क्वीज़ का सोच रहे हैं, उनके जहन में वो पैसे भी हैं अफ़गानिस्तान के जो अमेरिका ने दबा के रखे हुए हैं, उसके अलावा इकनॉमिक पोटेंशियल एड भी है। अब यहाँ पे एक एसेंशियल डाइकोटमी है, एक तज़ाद है दोनों की पोजीशंस में, जिसे समझने की बड़ी ज़रूरत है फ्रॉम द लेंस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। अफ़गान तालिबान ने 20 बरस तक अमेरिका के ख़िलाफ़ एक अस्करी जद्दोजहद की है। बैग्राम एयरबेस का अमेरिका को देना अफ़गान अवाम और अफ़गान लोगों के जहन में ये होगा कि वो कैपिचुलेट उन्होंने कर दिया, उनको शिकस्त उन्होंने तस्लीम कर ली। अमेरिका गाज़िब था, अमेरिका जहरे था, अमेरिका एग्रेसर था, काबिज़ फ़ौज थी, और एक बार फिर उन्होंने जो है अमेरिका के हवाले अपना बेस कर दिया। और ये उनकी आज़ादी के हवाले से एक कलंक का टीका होगा। इसको लिए बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो तस्वर किया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं देखते। डोनाल्ड ट्रंप के पर्सपेक्टिव से ये है कि अमेरिका की दुनिया में 700 से ज़्यादा बेसेस हैं। जैसा कि आपने जनरल तारिक खान के साथ जो मेरी डिस्कशन थी वहाँ आपने ये बहस देखी, तो 700 से ज़्यादा बेसेस हैं। सिर्फ मशरक़ वस्ता जो है, मुस्लिम मशरक़ वस्ता, वहाँ पर अमेरिका के 19 बेसेस हैं, जिसमें से 3 तो इंतहाई फंक्शनल हैं, 6 उसमें से रिलेटिवली डोरमेंट हैं, लेकिन 13 बहुत बड़े बड़े बेसेस हैं, जिसमें कतर में अल उदीद है, बहरीन के अंदर एक बहुत बड़ा नेवल बेस है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक और बेस है, और हर बेस के अमेरिका जो है वो पैसे देता है अक्सर जगहों पे, तो उनके हिसाब से ये है कि यहाँ बेस होगा। और वो कह रहे हैं कि मैंने चीन के ऊपर नज़र रखनी है। और ज़ाहिर है कि अब तो पाकिस्तान, आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान ने भी फैसला किया है कि हमने अमेरिका को आंखें दिखानी है मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब के साथ मिलकर। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के ऊपर भी उनको नज़र रखनी है, और उनका ये पर्सपेक्टिव है। ये और बात है कि दूसरी तरफ से लोगों को ये शक है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हर 24 घंटे के बाद अफ़गानिस्तान के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं, और हाल ही में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मैं ये कन्फर्म करता हूँ कि अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। ये तमाम पोस्चरिंग और पोजीशन जो पाकिस्तान की तरफ से है, ये अमेरिका के फेवर में अफ़गान तालिबान को अंडर प्रेशर रखने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल इससे आगे चलते हुए अब अफ़गान जो हैं
अमेरिकन एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं? अमेरिकन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे हैं, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। उसकी वजह ये है कि अगर अफ़गान तालिबान बिलफ़र्ज़ मान भी जाते हैं, पहले तो उनका मानना बड़ा मुश्किल है, तो 10,000 ट्रूप्स अगर आप वहाँ पे रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, उसका खर्चा बहुत होगा। उनको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, एयर फ़ोर्स उनकी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होगी, और वहाँ पर अफ़गान तालिबान ही नहीं है, वहाँ पे और भी बहुत से ऐसे सेगमेंट्स हैं, फैक्शंस हैं, अल-कायदा, पता नहीं अल-कायदा क्या चीज़ है, इस्लामिक स्टेट इन खुरासान एंड ऑल, वो एक्टिवेट होंगे, उनको एक मैग्नेट मिल जाएगा अमेरिकन फोर्सेस की शक्ल में, और उसकी हमें ठीक-ठाक कॉस्ट जो है वो उठानी पड़ेगी, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। तो और डोनाल्ड ट्रंप डेफिनिटली तौर पर सोच रहे हैं कि मैं इकोनॉमिक स्क्वीज़ करूँगा अफ़गान तालिबान की। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वी आर इन टच, बातचीत हो रही है, तो इसको आप टोटली नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हो नहीं सकता कि बातचीत ना हो रही है। उसका मतलब है किसी न किसी लेवल में, या पाकिस्तान के थ्रू या किसी अरब कंट्री जैसे कतर है, किसी के थ्रू अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत अमेरिकन मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की डेफिनेटली तौर पे हो रही होगी, और हमें देखना पड़ेगा कि अगले चंद दिनों में इसका नतीजा क्या निकलता है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैंने ग्रीन लाइन भी वापस लेना है, उन्होंने कहा था मुझे पनामा भी वापस चाहिए, तो ना तो पनामा की कैनाल की एक्विजिशन पे कोई प्रोग्रेस हो सकी है, ना ही ग्रीनलैंड के ऊपर कोई प्रोग्रेस जो है वो अब तक हो सकी। अब पाकिस्तान के पड़ोस मुल्क में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संडे के दिन ही उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें हिंदुस्तानी लोगों को उन्होंने कहा है कि जानते ना जानते हुए आप लोग स्वदेशी, पहले मैं समझा करता था ये विदेशी होता है, लेकिन स्वदेशी या विदेशी माल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम उन्होंने अमेरिका का नहीं लिया, लेकिन इशारा ये है कि अमेरिकन गुड्स को आप यूज़ कर रहे हैं, आप ना करें, आप हिंदुस्तान की अपनी मैन्युफैक्चर्ड बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। अच्छा, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। अमेज़न की बड़ी पेनिट्रेशन हो चुकी है हिंदुस्तान के ना सिर्फ बड़े शहरों में, बल्कि छोटे-छोटे शहरों में वहाँ हिंदुस्तानी बहुत ज़्यादा गुड्स वहाँ से ऑर्डर करते हैं अमेज़न से। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। अमेज़न इज़ अ ह्यूज, बहुत ही बड़ा फ़ायदा है लोगों को। अच्छा, तो उसके अलावा पेप्सी की बहुत बड़ी मार्केट है हिंदुस्तान में, उसके अलावा आईफ़ोन की ग्रोइंग मार्केट है, और भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट। और यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है कि इन कंपनीज़ के इंटरेस्ट जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। अब ये स्वदेशी मूवमेंट का जो तस्वर है, ये हिंदुस्तान की तारीख में बड़ा पुराना है। पहली दफ़ा ये तस्वर कांग्रेस ने 1905 में इस्तेमाल किया था, जब बंगाल की पार्टीशन लॉर्ड कर्ज़न ने की थी। उसके बाद 1930 में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, स्वदेशी माल जलाओ, स्वदेशी माल हटाओ, महात्मा गांधी ने जो, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब ये नए सिरे से इसको इन्वोक किया गया है, हालाँकि 1980 की जो रिफ़ॉर्म्स हुई हैं इकोनॉमिक ओपनिंग की, उसके बाद से हिंदुस्तान में इस किस्म की बात नहीं की जाती और इम्पोर्टेड चीज़ों को वेलकम किया जाता है। लेकिन इस वक़्त जो एक टेंशन का माहौल है, उसमें ये चीज़ की जा रही है। लेकिन हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और, अगर एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी तरफ ही हिंदुस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, वो अगले 1-2 दिन में, चंद दिनों में, मेरा ख़्याल इसी हफ़्ते वाशिंगटन पहुँच रहे हैं ट्रेड टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए। और इससे पहले आपको मैंने बताया कि अमेरिका का जो ट्रेड मिशन था, जो पहले अगस्त में नहीं आया था, वो अब हिंदुस्तान में था, और वहाँ पे बहुत तेज़ी से उसके हवाले से बातचीत हो रही है। तो हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की और, पब्लिक पोस्चरिंग अमेरिका के खिलाफ है, और अंदर से ट्रंप, जो मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत तेज़ी से और बहुत सीरियसली काम कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने डिफरेंसेस ख़त्म करके ट्रेड के मामलात को ठीक करने के लिए। और ये जो सिग्नल किया गया है स्वदेशी माल का, ये दर हकीकत अमेज़न को, माइक्रोसॉफ्ट को, एप्पल को और पेप्सी को अंडर प्रेशर लाने के लिए किया गया है, ताकि उनकी प्रिंसिपल कंपनीज़ के जो हेड्स हैं अमेरिका के अंदर, वो अमेरिका के अंदर जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, वो भी अजीब-ओ-गरीब किस्म के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हॉवर्ड लट्टिक, उनके ऊपर ये दबाव डाला जाए कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान में, उनको खतरा लाक है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।